प्रभुंकर बहुमूल्य नामर धन्य हो। प्रभु दया अनुग्रह करी मु दीनदास को आपण मानक गहन मध्य को आसवा पाई अनुग्रहर समय देले सेथिपाई परमेश्वर को धन्यवाद दिए। तो संगे संगे मंडलीर उपस्थित डिकन महाशय माने समस्त कर्तृपक्ष माने पुणी जेतेक समिति गणर कर्तृपक्षा आमर पालिका माँ पुणी डिकन माँ माने पुणी जेतेक आबाल वृद्ध वनिता समस्त को जीशु नाम रे नमस्कार जना करे। प्रभु तांकर असीम कृपा हेतु आमान को तांकर पवित्र सानिध्य रे समवेत करैछंती। ध्यान निमंते समस्ते खोलिबा प्रथम जोहन तार 1 अध्याय 1 पदरु 4 पद पर्यंत। आद्यरु जे थिले जहाँ को वाक्य आम माने सुनियोछु, जहाँ को स्वचक्षुरे देखियोछु, जहाँ को निरीक्षण करियोछु वो स्वहस्ତରେ स्पर्श करियोछु, से जीवन स्वरूप वाक्य संबंध रे जणाउछु। से जीवन प्रकाशित हेले आउ आम माने देखियोछु वो साक्ष्य देउछु। जो अनंत जीवन पितांक संगरे थिले वो आम मानक निकट रे प्रकाशित हेले ताहाक विषय तुममानकु जणाउछु। जहाँ आम माने देखियोछु वो सुनियोछु ताहा तुममानकु मध्य जणाउछु, जेपरि तुममानकर मध्य आममानक सहित सहभागिता होई पारे आउ आममानकर सहभागिता पिता ओ ताहाकर पुत्र जीशु ख्रीष्टक सहित अछि। आममानकर आनंद जेपरि परिपूर्ण हुए एथि निमंते आमे माने एही सब लेखियोछु। धन्यवाद। परमेश्वरंकर दास जोहन जेतेबेले एशियास्थ विभिन्न मंडली को पत्र लिखिबा आरंभ कले। से पत्र लिखिबा समय मंडली रे विभिन्न प्रकारर परिस्थिति उत्पन्न होइथिला। विभिन्न लोक ख्रीष्टन को विभिन्न प्रकारे उपस्थापन करी ख्रीष्टन को जीवनी द्वारा सत्य ज्ञात हेबा पाई प्रचेष्टा करुथिले। अनेके विभिन्न भ्रांत शिक्षा द्वारा मंडली को विभ्रांत करिबा पाई चेष्टा करुथिले। एही प्रकार एक समय रे शिष्य जोहन एही पत्र लिखंती। एटा हुए तो ख्रीष्टपर 85 रु 92 वर्ष भितरे एही पत्र लेखा जाई अछि बोली अनेके हृदबोध करंती। आपण माने जानिथिबे परमेश्वरंकर दास जोहन जेतेबेले परमेश्वरंकर पुत्र ख्रीष्टंकर प्रेरित भावरे ख्रीष्टंकर अनुसरण करुथुले। तांकर सुसमाचार पुस्तक देखंतु, तांकर आउ चिठाऊ देखंतु, किंबा भविष्यत वाक्य रे पूर्ण प्रकाशित पुस्तक देखंतु, सबु जगारे जोहन केवल ईश्वरंकर प्रेम को प्रकाश करंती। जोहनंकर जेतेक पुस्तक आपण बाइबल रे देखिबे सबु पुस्तक रे ईश्वरन को प्रकाश करिबा आमाने ईश्वरंकर प्रेम को उपस्थापन करिबा आमाने जोहनंकर आउ चिठाऊ माध्यम रे लेखनी माध्यम रे अनुभव करूछु। जने लोक जदि गीत रचना करे, से जदि आशीर्वादर गीत रचना करे
आशीर्वादर भाव को परिप्रकाश करी गीतर चित्रांकन करने को इच्छा करे ताहेले से प्रथमे आशीर्वाद कौन ताहा निजर जीवन रे हृदबोध करने दरकार। जोहन एई प्रकार जने प्रेरित एई प्रकार जने शिष्य थिले जे यीशुंको द्वारा तांकर स्वर्गीय प्रेम अनुभव करथिले। बाइबल रे प्रमाण अछि जोहन पुस्तक तार 13 अध्याय 23 पद जदि पाठ करिवे सेठी लेखा अछि जेउ शिष्यंकु से प्रेम करुथिले बोली लेखा अछि। अर्थात शिष्य मानक मध्यरु जदिबा यीशु से सबु शिष्य को प्रेम करुथिले किंतु जोहनंको पाई तांकर स्नेह सबु बेले रहउथला। एकाधिक थर जोहनंकु परमेश्वरंकर पुत्र प्रेम करिबा विषय व्याख्या हिछि। अर्थात जो व्यक्ति यीशुंकर प्रेम को आस्वादन करिछि, जो व्यक्ति यीशुंकर से स्नेह को हृदबोध करिछि से नितांत ताहांकर प्रेम को प्रकाश करिवो। सेथिपाई जोहन 3:16 रे जो प्रेम विषय रे प्रकाश करा जाए स्वयं जोहन निजे ख्रीष्टंकर प्रेम उपलब्धि करिबा विषय निज जीवन रे आ हृदबोध करी ताहाको प्रकाश कले। वर्तमान सेटा सुसमाचार रो केंद्र बिंदु रे रहे। मु कहिबार कथा जो व्यक्ति एई चिठाऊ लिखिचंती से निजर अनुभूति संपन्न हेई एही चिठाऊ लिखिचंती। एथिपाई जेतेबेले आम माने परमेश्वरंकर वाक्य तांकर शास्त्रर दर्पण रे देखु सेई समय रे केवल आम माने ताहाकू गोटे अक्षर भावरे बा शब्द भावरे बा वाक्य भावरे केवल ग्रहण न करी ताहाकू अनुभूतिर सह जेतेबेले हृदबोध करिबा नितांत परमेश्वर अनुग्रह करिवे। जोहन पाउल जेपरी करंथिय मंडलीर विश्वासी मानक निकट को मु प्रेरित पाउल ख्रीष्टंक द्वारा आह्वानित एवं प्रेरित बोलिकी व्याख्या करी साल्यूटेशन दियंती सही प्रकार जोहन प्रारंभ करती नाही। मु कहू नाही पाउल भूल कथा करुथले बोली। पाउलंकर लेखनीर शैली अलगा, जोहनंकर लेखनीर शैली अलगा। जोहन सीधा सड़क यीशुंकु आउ ईश्वरंकर पुत्र बोली आउ उपस्थापन करिबा पाई से सीधा सड़क तांकर चिठाउर प्रारंभ रे ही तांकर चिठाउर लक्ष्य को प्रकाश करुथले। एठी लेखा अछि आद्यरे जे थिले जाहांको वाक्य आंभे माने शुणिअछु, जाहांकु स्वचक्षुरे देखिअछु, जाहांकु निरीक्षण करिअछु ओ स्वहस्तरे स्पर्श करिअछु सेही जीवन स्वरूप वाक्य संबंधरे जणाउअछु। प्रिय भाई भौणी माने से निजर चिठाऊ प्रारंभ करू करू सीधा सड़क ख्रीष्टंकर मनुष्यत्व पुणी ईश्वरत्व को प्रकाश करी चिठाऊ प्रारंभ रे आउ से लिखिले से कहती आद्यरे जे थिले बोली कहती। अर्थात मु जहांको विषय रे कहूअछि से एई जगत रे किछि वर्ष पाई आसी जीवन धारण करी जगत रे रही मृत्युवरण करिसंती से व्यक्ति विषय रे मु कहू नाय। एई कथा जोहन कहिले से कहंती जे आद्यरे थिले। अर्थात से तांकर अनादि कालरू अनंत काल पर्यंत
जो अवस्थिति अच्छी ताहाकु से व्याख्या करती। जोहनकर लेखनीर शैली आपण देखिए, जोहन पुस्तक जोहन मंगल समाचार रे आद्यरे वाक्य थिले बोली लिखा जाए। आपण जदि आदि पुस्तक 1 अध्याय देखिए, आद्यरे परमेश्वर आकाश मंडल और पृथ्वी निर्माण कले। सही फ्रेज को, सही शब्दांश को जोहन व्यवहार करती। आपण जदि जोहन तार 1 अध्याय देखिए, जोहन 1 अध्याय कई जने एक पदरु पाठ करंतु। आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वरଙ୍କ संगरे थिले, सेही वाक्य ईश्वर थिले, से आद्यरे ईश्वरଙ୍କ सहित थिले, ताहांको द्वारा समस्त सृष्ट हैला। बस से आद्यरे ईश्वरंकर संगरे थिले, अर्थात जे आद्यरे थिले से ईश्वरंकर संगरे थिले। एटा को जदि आम माने ध्यान करिबा नाही हुए तो आम माने ताकू बुझिबारे किछि गोटे समस्या होई पारे। सेतिपाई जेतेबेले जीशु ख्रीष्ट प्रकाश करूछंती, से कहउछंती जे आद्यरे थिले, सेई व्यक्ति जनक ईश्वरंकर संगरे थिले। अर्थात तांकर अनादि कालरू अनंत काल जे तांकर अवस्थिति अछि, एहाकु से प्रकाश करंती। ए विषय को आम माने जेतेबेले अवगत हो, ए विषय को आम माने जेतेबेले ज्ञात हो, ख्रीष्टंकर परित्राण साधनर कार्यर मूल्यबोध केते ताहा माने अनुभव करि परिबा। प्रभु भोज ग्रहण करिबा समय रे जदि जीशुंकर व्यक्तित्व को, जीशुंकर ईश्वरत्व को आम माने ज्ञात न हो, ताहेले हुए तो आम मानकर मानसिकता गोटे हल्का भाव रे आम माने परमेश्वरंकर काउ कार्यकलाप रे निजको व्यवहार करिबा। जेतेबेले आम माने परमेश्वरंकु ईश्वर बोली हृदबोध करी परिचालित हो, नितांत परमेश्वर अनुग्रह करती। सेतिपाई आम माने प्रथम विषय जहा जोहन व्यक्त करती, तांकर सेई अनादि कालरू अनंतकालीन उपस्थिति विश्व ब्रह्मांडरे जे अछि, एहा आम माने देखुछु। द्वितीय कथा एठी लेखा अछि, जाहांक वाक्य आम्भे माने शुणिअछु। अर्थात जोहन केवल पाउलंक भलिया कुहंती नाई, वाक्य श्रवणरू विश्वास जात हुए। एटा रोमियो 10 अध्याय माने देखुछु। किंतु जोहन निजे कहती जे तुमे जो सकल आलोचना मान करुछ, से विषय रे मु चाक्षुष साक्षी, मु निजर चर्म कर्णरे मु एहाकु ग्रहण करछि। प्रिय बंधुगण, सेतिपाई आमाने समस्ते प्रभुंक नाम रे जोहनंकर एही विषय को स्मरण करिबा दरकार। जोहन केवल ईश्वरंकर सही आउ अनुग्रह को देखिथिले बा हृदबोध करिथिले ताहा नुह, से निजर कर्णरे श्रवण करिबा विषय प्रकाश करंती। से कहंती जे मु आम्भे जो व्यक्तिंकर वाक्य को शुणिअछु, जहांकु स्वचक्षुरे देखिअछु। जीशु ख्रीष्ट जगत मध्य थिबा समय रे से निजर शिक्षा उपस्थापन करुथिले। शिक्षा उपस्थापन करिबा समय रे अनेक लोक तांकर वाक्य को श्रवण करुथिले। तांकर शत्रु माने मध्य श्रवण करिबा विषय आपण माने देखंदी। जो माने तांकर अनुगमन करुथिले से माने श्रवण करुथिले।
जो माने तांकर आउ सहित रहुथिले सेमाने श्रवण करुथिले ता सहित जो माने तांको ठारू छिद्र बाहर करिबा पई चेष्टा करुथिले तांको बद्ध करिबा पई चेष्टा करुथिले तांको बंदी करिबा पई चेष्टा करुथिले सेही शत्रु माने मध्य श्रवण करुथिले। आपण जदि देखिबे जोहन पुस्तक तार 7 अध्याय 32 पद दया करी पाठ करंतु। बस तापरे 46 पद पाठ करंतु। बस देखंतु जोहन जेतेबेले शिष्य भावरे कहती जे मु जीशुंकर वाक्य श्रवण करिछि से मु जड़े विश्वासी भावरे जेतेबेले जड़े पालक किंबा प्रचारक किंबा वक्ता महाशय शिक्षा दियंती आम माने तांकर वाक्य श्रवण करू आमे प्रभु को धन्यवाद दऊ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करू। किंतु जड़े विजातीय जेतेबेले जो माने तांको ठारे विश्वास व्यक्त करंती नाही से माने जेतेबेले जीशुंको निकट को जानती एठी लेखा अछि शास्त्री फारुसी माने जीशुंको धरिबा पई केतेक पदातिक मानकु प्रेरण कले बोली लेखा अछि। पदातिक माने किए? पदातिक माने होचंते टेम्पल गार्ड माने जो माने मंदिरर प्रांगणर रक्षणाबेक्षण करुथिबा सैन्य माने सेमानंकु फारुसी शास्त्री माने जाजक माने जीशु को बंदी करबा पई प्रेरण कले। से 46 पदर कोन लेखा अछि? पदातिक माने उत्तर देले एही व्यक्ति जो प्रकार कथा कहंती कौनसी मनुष्य केबे सही प्रकार कही नाही। अर्थात जेतेबेले जड़े व्यक्ति परमेश्वरंकर वाक्य श्रवण करे परमेश्वरंकर वाक्य श्रवण रे जो शक्ति रही ताहाकू परमेश्वरंकर पुत्रंकर शत्रु माने मध्य स्वीकार कले जे एक चमत्कार शिक्षा दिए। प्रिय भाई भौणी माने सेतिपाई जेतेबेले आमाने परमेश्वरंकर वाक्य को श्रवण करुछु परमेश्वरंकर वाक्य को श्रवण करिबा समय रे आउ से वाक्य को अवधान करिबा पाई आमाने जागृत हबार अछि। आपण माने व्यवस्था पुस्तक रे मूसांक द्वारा परमेश्वर इस्राएल मानकु विभिन्न प्रकारर शिक्षा तत्व मान देई तुम्भे माने श्रवण कर तुम्भे माने श्रवण कर तुम्भे माने श्रवण कर बोली कहउथिले। जीशुंक समय रे जीशु जहार कर्ण अछि से सुनु जहार कर्ण अछि से सुनु बोली कहिले। जीशु पुनरुत्थित होई आउ स्वर्ग को ऊर्ध्व को गमन कला परे मध्य जोहनक द्वारा जहार कर्ण अछि से सुनु बोली बारंबार से कहंती। आमाने जेतेबेले परमेश्वरंकर वाक्य श्रवण करूछु परमेश्वरंकर वाक्य श्रवण करिबा सहित ताकू की प्रकार धरिबा आवश्यक आउ ताकू की प्रकार व्यक्त करिबा आवश्यक ताहा माने जानिबा दरकार। देखंतु एक पदर शेष अंश पुणी 2 पदर शेष अंश पुणी 3 पदर क अंश आउ 4 पदर शेष अंश जदि देखिबे एडे लेखा अछि आद्यरे जे थिले जाहांक वाक्य आम्भे माने सुनी अछु तार शेष अंश लेखा अछि सेही जीवन स्वरूप वाक्य संबंध रे जणाउ अछु बोली लेखा अछि। अर्थात प्रथम कथा जेतेबेले आमाने वाक्य श्रवण करिबा वर्तमान ख्रिस्टियन माने एते एडवांस हे गले आउ सेमानंकु वर्तमान टीवी सीरियल देखला परी वाक्य आवश्यक टिके ड्रामाटिक हेतिबार अछि टिके अट्रैक्टिव हेतिबार अछि
ସେହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ମୃତି ମଧୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋହନ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ସେ କେବଳ ଶ୍ରବଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହୋଇ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ଆମମାନେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରେ ଯୀଶୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଅତଏବ ଯେ କେହି ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟ କରେ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ସେହି ସମସ୍ତ ପାଳନ କରେ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମହାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି, ତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଯୋହନ ଏଇଠି ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ପରି ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋହନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଶ୍ରବଣ କରି ତାକୁ ପାଳନ କଲେ, ପୁଣି ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଉଅଛୁ। 2 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ଜୀବନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଅଛୁ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କେବଳ ନୁହଁ, ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ତା ସହିତ ତାକୁ ଯେପରି ହୃଦୟରେ ଆହରଣ କରି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ, ଯୋହନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଅଛି, ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଅଛି। ଯୋହନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କହିଲେ, ଯେ ଆଦ୍ୟରୁ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୁଣିଅଛୁ, ସେହି ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିନଥିବେ, ହୃଦବୋଧ କରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଇସ୍ ବର୍ଷା, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଲା, ଯୋହନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୁଣିଅଛୁ। ଶୁଣିବାର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ଆମମାନେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ଦୟାକରି ଖୋଲିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଅବଧାନ କରି ସେହି ସକଳ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ। ଏଇଠି ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅବଧାନ। ତମେ ଶ୍ରବଣ କରି ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ଅବଧାନ କ'ଣ? ଶ୍ରବଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମାନସିକ ଭାବରେ ଧରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଅବଧାନ କ'ଣ? ଜଣେ ଲୋକ ତାହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଜାଗ୍ରତର ମନୋଭାବ, ତାକୁ ଅବଧାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧ୍ୟାନର ସହ ତାହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅବଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋହନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୁଣିଅଛୁ।
तापरे तार परवर्ती अंशरे आम माने देखुचु जे जहांकु स्वचक्षुरे देखियोछु एटी ख्रीष्टंकर मनुष्यत्व को जोहन उपस्थापन करते। ख्रीष्ट जे ईश्वर थिले से देहवंत होई जगतरे प्रकाशमान हेले ताहाकु जोहन प्रतिपादन करी एई स्थान कहती जे जहांकु स्वचक्षुरे देखियोछु अर्थात आम माने समस्ते जोहनकर जीवन विषय समस्ते अवगत अटु। जोहन जेतेबेले जीशुंक सहित रोउथिले जीशु जेतेबेले शिष्य मानक सहित रात्रि भोजरे बसिचंती तुम्भ मानक मध्यरु मते जनकु जणे मते चोर हस्तरे शत्रु हस्तरे समर्पण करने को जीव यही विषय जेतेबेले प्रकाश कले से समय जोहन तांकर बक्ष देश रे आउजी पड़िले बोली लेखा अछि आउ जीशु को पचारिले बोली लेखा अछि। प्रिय भाई भौणी माने आम माने समस्ते जानिबा दरकार जोहनक सहित ख्रीष्टंकर केते समीप संपर्क थिला जोहन केते जीशुंकर निकटरे थिले ताहा माने आ तांको जीवनी द्वारा जानुछु आ सही जोहन आज प्रकाश करुचंती जे जहांकु स्वचक्षुरे आम्भे देखियोछु। प्रिय भाई भौणी माने जीशुंको समय जो माने थिले प्रकृतरे से मानकर जीवन आशीर्वादर जीवन हेतिबो। जगतरे अनेक लोक थिले जो माने कि जीशुंकर पूर्वरु मृत्युवरण करथिले किंबा जीशुंको परे जन्म ग्रहण कले किंतु जीशुंको समय जो माने थिले से माने प्रकृतरे स्वतंत्र लोक माने हेथिबे जहांकर आश्चर्य कार्य जहांकर समस्त कार्यकलाप जहांकर जीवनी को सेमानकर चर्म चक्षुरे से माने दृष्टिपात करथिले। चारि मंगल समाचार रे जीशुंकर 35 गोटी आश्चर्य कार्य व्याख्या है किंतु जोहन कहती जोहन तार 21 अध्याय गोटे कथा से कहती जे जगत पूरा जगत रे जदि पुस्तक जीशुंक विषय शिक्षा दिया जाता दयाकरी पाठ करंतु जोहन तार 20 अध्याय तार 27 पद पाठ करंतु। परे से थोमा को कहिले ए आरे क्षमा करिवे दैट इज नॉट द वर्स 21 अध्याय 25 पद पाठ करंतु। पुणी जीशु आहुरी अनेक अनेक कर्म मध्य करिथिले पुणी जीशु आहुरी अनेक अनेक कर्म मध्य करिथिले सेही सबु जति गोटी गोटी करी लेखा जानता सेही सबु जदि गोटी गोटी करी लेखा जानता ताहाले एते पुस्तक लेखा होंता जे एते पुस्तक लेखा हुअंता जे मोहर विचारर समुदाय जगतरे सुधा सेही सब समुदाय जगतरे सुधा सेही सबु रखिबा निमंते स्थान होंता नाही सेही सबु रखिबा निमंते स्थान हुअंता नाही अर्थात जोहन निजे परमेश्वरंकर कार्य को एते मात्रा रे देखिथिले जे जदि से जीशुंकर कृत कार्य गोटी गोटी करी लेखा जानता जोहन हुए तो 3.5 वर्ष जीशुंक सहित रे थिले जीशुंकर सहित रे केवल 3.5 वर्ष थिले कारण जीशु शिष्य मानकु 30 वर्ष समय आह्वान कले ए 3.5 वर्ष मध्य चारि मंगल समाचार रे केवल 35 गोटी आश्चर्य कार्य लेखा जाइछि हुए तो अंध को चक्षु देवा 5000 व्यक्ति को खुएबा 5000 ऊर्ध्व लोक को खुएबा पुणी आउ झड़ बतास को निरस्त करिबा विभिन्न प्रकार आश्चर्य कार्य शिष्य माने आउ जीशुंक द्वारा कृत कार्य को निजर आखिरे देखिछंती
किंतु जहन कहती से एते कार्य करिसंती ताहाकु जदि पुस्तक गुड़ाक लेखा जाई पृथ्वी रे रखा जानता एते पुस्तक होता जे पृथ्वी रे जगह ही न था। अर्थात से केते मात्रा रे प्रत्येक सेकेंड हुए तो जीशुंकर जीवन को दृष्टिपात करथिबे। सेतिपाई जहन कहिले जाहांकर वाक्य आंभे माने शुणियछु ओ जाहांकु स्वचक्षुरे देखियछु। प्रिय भाई भौणी माने आम माने ख्रीष्टंकर सही दासंकर जो साक्ष्य से आमानक मध्य प्रकाश करती से कहती जे मु तांकु देखिछि मु तांकु शुणिछि मु तांको विषय रे हृदयंगम करिछि आउ साक्ष्य दउछि। परवर्ती पद तार परवर्ती अंश रे लिखा अछि जाहांकु निरीक्षण करियछु। निरीक्षण कौन? निरीक्षण मध्य गोटे देखिबार माध्यम, किंतु निरीक्षण साधारण दृष्टिपात ठारू एक भिन्न विषय। उदाहरण स्वरूप ब्रह्मपुर मंडली रे जड़े महिला नेत्री से साक्ष्य दौथिले। एटा हुए तो 80 दशक रे मु तार तारीख ठीक रे कहि परिबिनी, किंतु हुए तो 30 किंबा 35 वर्ष तले ब्रह्मपुर गिरजागृह को विजातीय माने आसी जाली पोड़ी देले। से कहिले जेतेबेले निया लागिची गिरजा घरे समस्ते विश्वासी माने निज निज घरु बाहर को आसी से गिरजाघर पटु धुआं बाहर देखुछु। माने से माने देखुचंती जे गिरजाघरे निया लागिछि, विजातीय माने गिरजाघर को नष्ट कर देइचंती। गिरजाघर धूम निर्गत हवा माने निज निज घरे रही अनेक छात उपरे चढ़ी सेई धुआं बाहर विषय देखिलु। तापरे संध्या समय आमे गिरजाघर प्रांगण भीतर को गलु। जेतेबेले विजातीय माने चली गले आम माने गिरजाघर प्रांगण मध्य को गलु। आउ जो जो काठर खंब गुड़ाक थिला झरका कबाट थिला ताकू पाखु को जाय देखिलु बोली कहले। अर्थात प्रथमे जेतेबेले धूम निर्गत होउतला दूररू निज गृहरु से माने गिरजा गृह को नष्ट करिवार चित्र देखिले, किंतु जेतेबेले संध्यार से माने गिरजाघर प्रांगण को जाउछंती जाई से माने तांकु बा से जगह को निकटरू देखुछंती। से निकटरू देखिबा विषय को निरीक्षण बोली कहा जाए। जीशु को हजार हजार लोक देखुतिले। जीशु खाउथिले, सोउथिले, बुलुथिले, शिक्षा दउथिले, आउ आश्चर्य कार्य करुथिले। समस्ते सेही समय समस्त लोक देखुथिले। सही प्रकार जोहन मध्य देखुथिले, किंतु से कहती मु केवल तांकु ए चर्म चक्षुरे देखिनी तांकु निरीक्षण करिछि बोली कहले। निरीक्षण कौन? सेटा होची विश्लेषण करिवार गोटे माध्यम। अर्थात मनुष्य भावरे से केवल जीशु को रक्त मांस शरीर जीशु को देखिले ताहा नुह। जीशु जेतेबेले पर्वतरे रूपांतरण हेले एक दिव्य रूप धारण कले से समय से स्थान रे जहन थिले। जीशुंकर सही स्वर्गीय रूपांतरण होइथिबा शरीर को से निज चक्षुरे निरीक्षण करिसंती। एथिपाई मु तांकु देखिछि बोली कहिले, तापर से कहउछंती मु तांकु निरीक्षण मध्य करिछि बोली कहिले। प्रिय भाई भौणी माने आम माने जेतेबेले
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ବିଷୟକୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯୋହନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା। ସେ କେବଳ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ନିତାନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହୁଏତ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ମୁଁ ଆମର ଲିମା ଆଜ୍ଞା ଆଜି କହୁଥିଲେ ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଯେ 2024ରେ ଆମର 50 ବର୍ଷ ପୂରିବ ବୋଲେ 5 ଦଶନ୍ଧି, ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋହନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଟୁଡେ ଦ ନିଡ୍ ଇଜ୍ present Jesus before others। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଅଛୁ ଓ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛୁ। You see, जो ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱାସୀର, ତାହା ଯୋହନ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ ଟିକେ ବାଇବଲ ସକାଳୁ ଉଠି ପଢ଼ିଦେବା ଦ୍ୱାରା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଯୋହନ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଲେଖିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସେ ନିଜର ପତ୍ର ଲେଖନୀର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇ ଆମ୍ ଟେଷ୍ଟିଫାଇଂ ଜିଜସ୍। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। এই যিশু এই জগতর পতন পূর্বে বিদ্যমান ଥିଲେ তাহা ମୁଁ অবগত ହେଇছি, ତାହାଙ୍କର ରବ ଶୁଣିଛି, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ତାହାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଯୋଉଟାକି ଆମେ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲୁ ଥୋମାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମୋତେ କେବଳ ଦେଖ ନାହିଁ, ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କର ଆଉ ଜାଣ ବୋଲି କହିଲେ। गोटे बाइबल पंडित कहती जीसस एम्बॉडीज द डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी बोली कहती। अर्थात यीशु ख्रीस्ट ईश्वरत्व को और मनुष्यत्व को से धारण करि पारंती। आउ से ईश्वरत्व और मनुष्यत्वर सम्मिश्रण रे आमानकर परित्राणकर्ता जगत मध्य प्रकाश होइथिले। एटा आम समस्त को जानिबा को हबो। एहा ही परमेश्वर आमानक ठारू बांछा करंती। एई तत्व को आम माने जेते बेले जानिबा जे परमेश्वरंकर व्यक्तिगत जीवन रे आमानकर व्यक्तिगत जीवन रे परमेश्वरंकर सहित घनिष्ठ संपर्क स्थापन करी
It's like walking Jesus, eating Jesus, sleeping Jesus, living Jesus. ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତାର ସହିତ ବସବାସ କରିବା, ଏଇଟା ବାଞ୍ଛା କରାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା କରିବେ ସେମାନେ କହିବେ ଏଇ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। ଏ ଯଦି ପ୍ରଥମ 4ଟା ପଦ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସବୁ ପଦରେ ମୁଁ ଜଣାଉଅଛୁ ଜଣାଉଅଛୁ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛୁ, ଜଣାଉଅଛୁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋହନଙ୍କର ଏହି ଅନୁଭୂତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ନୋ ଡାଉଟ ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ବସିଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କି ଘନିଷ୍ଠତା ଅଛି ସେଇଟା ଆମମାନେ ଅବଗତ ହେବାର ଅଛି। ଆଜି ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଭୁ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଟିକେ ପାଠ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଗଲି, ତାହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। We have to testify Jesus. ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ଆସୁଛି, ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ବି ଦେଖିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁରେ ବି ଦେଖିଛି, ପ୍ରଭୁ ଗିର୍ଜା ସାରା ଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ବେଳକୁ ଧୀରେ ଉଠିକି ପଳେଇବେ। something wrong with them. ତାହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏହା ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ପାଉଲ ଯେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଉ ପାଉଲଙ୍କ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେ ଥର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ରୋଟି ଭୋଜନ କରିବ, ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରିବ, ସେତେ ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋହର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛ। ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଏଇଟା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ହେଇ ତଦନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଏହା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କରୁ, ନିତାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ, ଯେମିତି ଯୋହନ ଏକ ପଦରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଦ୍ୟରେ ଯେ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଅଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଅଛୁ ଓ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛୁ, ସେହି ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଉଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ନିଜକୁ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ କରି ଯୋହନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କରୁ, ନିତାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ, ଆଉ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆସିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନିଜ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବନତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ଜାଣି ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ଯୋହନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାଞ୍ଛା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।